Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Amen. Ero tu fo Nyankopon ase. Awurade ahwe so amade achi ndie mu. Sabre aba se ne mbudi nkomo. Se de na bre nyina no. Ofi Nyankopon dum ye na sade chi nse ya. Na sem na na de nam aye ka che Nyankopon ma. Aye. Eza sa sem no ye ntimi nkogina ba bi nka. Na enipa dodo ntinti no. Ya ne de fakasa fidie so. Na dodo na ahu ye na dodo na ate. Aye, mu ye sa ya ma mbufu. Ne wo man nyamo de se wo so wo behu Nyankopon asem di wate wa eso adwuma. Asaka Nyankopon di da. Amen. Ho be cho tu Nyankopon sa ya hyase. Wona bo so da sasa di nyina su fo Awurade de wase. Ba kwa ba sa be gine wanim mene wo nko anom. Je de we ma ya bi nyina no. Maja, ma ya hoɔden nya setumi ni fa hye yema. Ame afa panya bibi. Ame afa pen kasem bi. Ame no masem to ka be sintu bia. Okra bia batie no masem no, ma ne nya nkoso, ma ne hye bɔne ntini. Ma okra no nane mfiri na kwambɔne ho, na ma hwehwɛ wo Awurade. Maja, na da kɔma we sane no. Ye nya yakotofo bi ebu akyerɛ wo, no ade wo so ahemba mu wo. Ya da wase, so be dia ma yen na ba hye de munyam adom ti. Amen. Amen. Ye ba hwɛ so sem no mu. Aye. Nyankopon yi asenkafo difo, ɛna hwɛfo, panifo. Ami ade da asafo ano. Se ye mfa na asem no manyame ma. Ne mma no enwan no. Na so ebinim amane a enye sa na omoye no. Obi ye ne de, obi ye de opɛ. Na so so ma ye ne se munye ni se ye so na mba bi. E die ba hwem. Se Yakobon ka se ye be ye no. Eno ane ye ye di so. Yakobon ma ne ye omoden. Ye be hwe ne kakra bi. Ogenkan ye nche kura ha no. Afidie so ya ne nche sa. Ba to people form ma no. Etinu mo no, yimu ba ko no, o se de. Ahonya. Akinka so wada ma Hebrew form ma no. Eye New Testament no, eti eye num. Ntemu e ba ko. O se so osofo pani no, oye nipa. E se osofo pani bia no, e ka so osofo pani a. E se oye nipa. Ko ba ko no. Na osofo pani bia no. Osofo pani bia no. Oye ni fi nipa mu. Ye ni fi nipa mu. No wa se ne sofo mo nipa. Ani a se ne sofo mo nipa. Nyankopon ne ma fa ho. Nyankopon ne ma fa mu nti. Na ode bone na ye de abere no. Na ode bone ne ye de. O se ode bone nti no. Bone nti. Ode ayeye de na. Ye de na for the body. Amma no. Amma. O so pari no no so de akoma Awurade no pata ba nipa. Tenti ye si sofo pani. Ana eyo senkani. Teni pa. Etinya wo pa na de bete konya na so. Enya wo minim tu no da bi enya wo pe. Nyankopon bufo ba so wo hunu ni ye kura. Ba ba o. Etie ba he ye dwuma. Ai sase ye. Kabato exactly homa no. Exactly homa no. Etia biasa miensa. Imo edika no. Come me. Ezekiel 33. Verse number 1. Yako. Verse number 1. Maoya. Asamu fomo wenfo asade. Oh fomo wenfo asade yako. Na Awurade asamba menchen se. Awurade asamba Ezekiel menchen se. Onipa ba. Kasatra wo mama. Kasatra wo mama no. Ne katra wo nse. Ne katra wo se. Me de nkranta mabasa se so. Wo de nkranta basa se so. Ko na asase so asase so aman so na asase so aman fo awenfo no ko asase so awenfo ko berima bi mu na wayi obi wayi owenfo fa omuyi obi oberima bi eye no owenfo fa ko na odo owenfo si wo fa na so ohun san krante bi re ba so owenfo no san krante bi ba safo no so a o se tuturubanto o owenfo no se tuturubanto ade bo oman ne kokko o so fo na so kani ni mo en se tuturubanto kan yakopon asem no afa mo oman ne kokko na so to se tuturubanto no esen a na se o mo tuturubanto sen no a na wantie no a na se onipa na ntie o senkani na so fo no a na krante ne ba fa won ko a na krante ne be fo nipa ne ko a ni moja be bo na tifi onipa ne moja be bo na tifi o so fo na senkani ne de wa yu ho fi ko enso so no o so o te tuturubanto ne sen no na se o te tuturubanto sen no na se wantie kokko no ni moja be gu ne so ko o se na se o tie kokko no a se o tie kokko no a ekobaji ne kra nkwa na de so wenfo no hu sen krante basa se so na wan se tuturubanto no a mo man kokko na krante be kunkum na se krante be kunkum asafo ma no a ko eno de amumuyemu na obefa won osamumuyemu na obefa yeko mawoya osenkrante amumuyemu befa won akọ na ne moja de obebi so no wenfo ne nchen because wenfo no anse tuturubanto no se na bani abra me kan enye sa na obi so ye no obi atra asem no so watan no kure ne so won kan no kure ne nchen Yakobon ma no o ja se won kan no kure ne nchen Yakobon ma no etu atra no kure ne so eno ne yire ne ma ete so
ɛna wɔgye sika fa safoma ne nkyɛn ɛno kɔ ne hia no na safoma ne deɛ ɔmo kwa yɛ no ehia no koraa ehia no wei bɛba kyɛ kɔ me ɛntɔso no yɛtɔ sisi akɔma me kɔ ɛntɔso no ha ɔsina na wo ni papa me de wo mase ɔsime ni wo se ɔwɛnfo yɛde wasi asafo no so wɛnfo ama Yakobon kɔ na matie manum nsɛm na fa bɔ kɔkɔ ɔman ne kɔkɔ fa bɔ asafo man ne kɔkɔ sɔfo wote wɔ yɛ den ɔsɛnkani wo hwehwɛn deɛ odifo yi ɛnkɔm hyɛ nkwa ne hia wo nyame asɛm no ɔto atene ɛnkɔm hyɛ nye nkɔm ɛnkɔm hyɛ ɛnye nkwa nyame asɛm no na gye nkwa nyame asɛm no na tumi nyɛ hɔde wɔ mu ɛdeɛ ne yɛyɛ ɛdeɛ ba adeɛ ɛne yɛyɛ sɔfani eti mo ti wa saa manyanko yi yira mo ti wa saa mo pataku yi ba chi mo yi pataku yi ba chi nwan aden ɛyɛ ngɔtwe no ɛdeɛ na atɔ mo so yi kɔsɔ me ngɔtwe no ɔsesa me ka me kyerɛ ɔbɔnefoɔ sɛ si e ka kyerɛ ɔbɔnefoɔ sɛ ɔbɔnefoɔ yi uwo ɔbɔnefoɔ owuo na wobɛwu wo na wobɛwu Yakobon ka kyerɛ ɔbɔnefoɔ sɛ wo na wobɛwu na so for penny so won kan okra no wo gyina ma say ɔwanefo wo so bewu bi wo yiri no ma bɛbere papa ebi sɛ won kan ko watsa no kra no so ɛna de no kra na hinta ɛna wo yikuto mpɔdie e sɛ kan Yakobon da amen e sɛ kan wadi da hwɛ Jeremia asɛm no kan yɛ no o Jeremia 28 no verse number 8 and 9 ma honya ha Jeremia 28 yes verse number 8 and 9 kɔsoma me ana me kin Yakobon adua kyerɛ wo na tie enka se ma no ode na ma no ode kura enko agya hyɛm na me ka kyerɛ wo no wotie a ɛbɛboa wo kɔ ɔda kenkan sɛm no ma Yeremia no ma wonya 28 verse 8 no yɛkɔ ɔsɛ adifo a odi manim no no ɛne w'anim firi tete no wɔsesa asase so bebree ahennie ho ɔmo sesa asase so bebree ahennie ɛne akodie ɛne bɔne ne owuyade ho nkɔm ɔmo sesa yɛ ane ɛne ɔmo sesa yɛ ye ɛyɛ me sakra wasɛm o owuyade wo yɛ sɛ kumese ɛno nko a ɛne aba me se aba wiase titiro ne yɛyɛ gidi yɛbɛka yɛn kasa yɛyɛ die mu asɛm yɛ gidi mu aba mu ayɛ kan kura pani wo bewu ɛyɛ sɛ pani wo nyankon pani do yɛ wo nyankwa pani do yɛ wo nyankwa pani do yɛ wo nyankwa dabi obewu nko a obɛyare nko a mu yɛ kenya me asɛm ne nti na memba ni Yakobon fa so no nye wo mu na ka no hu ya kɔsoma me ɛntɔ so no odifo ɔsasundwe ho nkɔm no sɛ odifo na asɛm no nya ba mu a ɛno na onye hu sɛ odifo Yakobon wasoma ne nini ɛnɛ ɛdeɛ ne ehu no dodo sɛ ne ehu wɔ gidim gidim panifo na abakɔ mba kyɛ ɔmo no ɛsom na so yɛ yana ɛsom na so yɛ obi timi hyɛ nkɔm de tam to ho ampa ɛbɛyɛ dwuma ɛnɛ ka kyɛ odifo sɛ onya nkɔm hyɛ mfa tam to ho so de tam bɛto ho a because onim sɛ ɛnya dwuma ɛna sankafo no so ni mu asɛm no paa sɛ ɛsɛ ka asɛm kyɛ Yakobon ba no mu dwane fu ma kwambɔ ne ho ba yɛn so yakata asɛm no so yɛn ka because yɛ ka adom na waba no to collection ma ɔmo afɔre ya ma yɛ ɛnyɛ yi yɛ bi nkodi ɛna gyegyina kom nko a na yɛ preach ne yɛ sika kɛse de bia meka so sankani a koko preach yɛ sika oda bi wo ka sika na yesu sɛ mo nkom ne nkurase ɛbɔ ka me nsɛm no wo de wo gyina fa ko nko a bɛ 10 years ni fa ko na gyina no ɛhwa na wo gyina utu na kra ye o sankani bɛ na wo yi da bi me mu wate ne mo meka Yakobon adua kyerɛ wo de wo yɛ ne nyɛ sesa suban Yakobon ba wo bɛ kyerɛ Mika 3 verse number 1 Mika 3 aye ma wonya Mika 3 verse 1 Yako Mika 3 1 verse 1 Okasa tia ɔman no mu atitiriw Yako na me se muntie Yakobon atitiriw ɛne Israel fie so wɛmfo kɔ so ɛnyɛ mu na ɛsɛ sɛ muhunu atemmuom ɛnyɛ mu panifo na ɛsɛ mu atemmuom
Mo panifo na ese mu atemwo mu. Na ne de ba de sai. Ko na ose mo na mota papa na mo na mota papa. Mo na mota papa. Na mo do bon. Na mo de bone. Efisa wo yes me se wo yesankani na so ano odin aka no kura. Ye mpe wasa mo. Unya posu da. Ele posu ne de mo mfa na mempe. Mo mfa posu no me se e ka no kwa dia e ka mo mfa na mempe. Me ka no kura na kosi mi wudam. Me ka kosi Nyankopɔn be sane aba. Me ka no kura kire mo. Mo do papa ta bone. Ko ose mugu nwere efi won ho. Mugu nwere firi ni ba no ko. Mugu nwere firi won ho. Yeko. Ene nam fi nompe ho. Yeko. Na mo di meman enam. Mo di Nyankopɔn man ne nam. Asafo man mo di omo nam. Mpanifo e de na mo ye. Asankafo de na mo ye. Mo di nipa ne nam. Mo wi omo ho. Amana ka dompe. Na ma wura won ho we di afro mo. Ma wura mo we di afro mo. Ya gi sika agi. Sika no ye hu ba bi nam. Ye hu ba bi nam. Me ka me di ma ka gidi asafo mu. Asafo no so pa, asafo no so. Mo na mo say the whole international. International yes school yes. Ye hospital yes. Gidi asafo hospital yes. Yes school yes. Yey, e ban fo ma kira me dey na me hunu bi. Yes school yes. Matter is for school, omo university. Ready for university. Maybe they university. Yeah, yes. Mo ma kire. Ye ntan obi. No ye ka no kure. E bi na wura firi wo ho. Me ka no kura kira wo se ba bia wo na me hotoro. How do you music go on? Ento so no. Osina mu bubu wo no. Mo bubu ni ba no ba mu nyina asafo ma no. Ko. De mo twitwa won se akutu. De mo twitwa ese ni mu ade ko. Mo twitwa won se akutu ade. Ye ko. Ene esen mu anam. Ye ko. Eno ansa na mu besu afre awurade. Eno ansa na mu besu afre awurade. Na me muwo wo. Na awurade Nyankopɔn se wo muwa mo. Mpanifo wo muwa mo. Wo muwa mo. Mo kura no. Obi anya ready se wo ko bompa ya masafo no. Obi anya ready se wo ko bompa. Mi hu da bia. Mi hu da bia gidi asafo bia ka se. Ene ne ye ko ya konche ene mpaebo. Apakra amawurade. Mi hu bi da. Obi atimi de o meka kire me. Se na de gidi fo mpanifo se ye ko ya konche ene mpaebo. Apakra amawurade. Apakra masafri. Me hu bi da. Ye ko ya konche ene mpaebo. Ayi bo afode amawurade. Abo afode amawurade eno kwa na ho. Na mo akra de ye hwehwe wo. Ko so ma me nua. Ento so no. Ose eno na mo ba hwehwe me ko nso me muam. Na so mo ye ko. Na mo di mani pe hintam. Awurade so de wo se wo be yin na hinta ye. Ko sania oma won san ye bone no. Se de wo ma asafo ma ye bone no. Se de wo ma asafo ma ye bone wan kan kura nkira wo ye ko. Sana awurade aka atia adifo a wodada me man. Na wode wo. Enti awurade aka kire adifo no ne asofo no ene senkafo na mo dada Nyankopɔn man no. Nyankopɔn man na mo ye de. Dada wo. Na wode wo nse akeka se asomdue. Na wo mo de o mo se ono ma no keka se asomdue. Ko na nia ofa bibi ase na numu no. Yo fa bibi ase na numu no. Na wo so no. Wo so san. No. Osine santi. Ade amu osine santi ade basamo. Ko ade basamo. Di santi ade be se di fo na sofo pelifo no, ene senkafo no. Ade be se wo mo. Ko mo de so ade hunu mo. Na esu aduru mo. Mo ni so ade hunu fe de mo hunu ade biem. Mo be se nkom tro. Mo be preaching tro. Esu aduru mo. Mo hu ade biem. Ko na owia bato adifo no so. Na adechia adane won se. Na adechia ba dan mo se sum kabi. Mo de mo fani agro. Ebani fo mo fani agro. Na de mo da de. Ade atepa so ne hunu kwan. E ko fie. E wo ma se na me no ka no. Wo de fani agro ka se ma no ode. Me ka no kra tell e bi na wo ye hunu ye. E ta me ka tell ye ko. Na adehunufo ani be wu. Na adehunufo na mo se mo hunu ade no mo ani be wu. No akomsefo no ani. Na akomsefo no ani asisi ase. Ani o be sisi omutira ase. Akomsefo ni na be sisi omutira ase. Efisa wo se me ho kom na amam. Me hu pa na oni ewu. Na wo si utira ase. O makwa aba o jemeso. Ya makwa aba jemeso. O yo difo a. Hu se Ewurade Nyankopɔn na afrɛ wo. Kan Nyankopɔn adwene kire nipa. Metumi ko ba bia. Odifo metumi ko frɛ enipa be nhia ba. Enipa nhia na ko frɛ mo brɛ me no. O mo nyina kom hye baako. Me gina otimi mo ba o. O mo nyina kom hye baako. Enipa nhia na o mo nyina kom hye baako. Nso me di ntro.
ya mi ka mu sha adan no difo de ade asem ede ben se nya kom se baako we obu mu atanya ensiso etimi maso sa da se ne ben sia na to so nya mu obi akom se baako enkom se ni nya the same thing one ade dia ye nya ba mami ene nto so no osina adehunufo ni bewuwu na nkonsefo no anima sisi na nkonsefo no o mesi so mutira siko na won nyina bakatakata wano o mu nyina bakatakata mu be mu ma no efise yakopon mu ebi ni ho bie ni ho ma mo me ka che mu na wo mate ase yakopon be mu nyina makatakata ma no yakopon mu ye bie ni ho ma mo wo ye senkani a wo se won ka no kra me se na be fa wani asisi waso obe mu wani wona ma wia kra be kasa na jo ba mo kra wo hunu mu bie mfise won ka no kre usika baji ene hu hia kan ko ne ntobia ne mawuni eno ye hia ese so bata da yakopon ba eno hia se bata da yakopon ba aja 28 verse number 14 to 17 aja 28 14 to 17 kosma mi baba mani wo so mani wo Bishop wa kwenya mo pri mani mo dabi o mani mo mo kwaso ana mo pri mo nya kra no ho enya wo dia so envencha na se hwefo nyuma na da ho kakasa no ye de ma wona so nyuma hwesu ya wa sebo de ye nka wa sebo de mo pri kwaso me ode asam na Isaiah no 28 verse number 14 no ko 14 was entimu ti awrade asam entimu yo sekani wo yo so fo yo difo ti awrade asam mo fo difo a mudi me man Jerusalem so yi mo fe odifo a mudi Jerusalem so mudi yakopon asafo so ko na mo ka se ye ni owu apam ye ni asamado di kasasie owu pre na ehwetra so owu ma no ehwetra so no se etwamu a arenkan ye ye nkan ye o ye girifo ebi nkan ye da ya dwe ye honhom komle nyina wo ye nchen o di agro adifo wu asenkafo wu ebanifo ebi nkoye ebi ko mami ento so no mawunya efise ye di atro aye ye dwan kobia tie ye di atro odi nkontompo ye udwane kobia na ye de na ada akata ye nso na mo de na ada so akata wonso enti sawrade sie ni hwe me de obo bi atim Sion ye de obo bi atim Sion obo a maso mahwe obo a waso ahwe Chirabo ane boye din timo pinti ni a odidie no onwane obo ni wodin papa e yo bo a ahodi womu me ka tira mati ye wakwa yiye ni nyame eba wasenkani mi nyama senkafo ndi kwa mani eko mu kase pa mu nyama kwa nyame eba na ye senkani di fo dia what was senkani di mara twatwe ana ode gi wode nkom se no ana uguso eno na wo se nkom te nipa no be ma usika ye senkafo ye preach ye nye sika bia enti wo dwane asenka duma na konkom se mu enye bone ne won koni ye na de obebu atan koso minia fasi di so no 17 no ko na me de atemu mai ne susu homa na already de atemu ayo susu homa ko na me de tire ne mai ne nsani nie no de tire na say nsani e obekari ko na me de mparubo ahum ebatwe atoro dwanko bia ho wo de mparubo ahum betwe atoro dwanko bia ho atoro dwanko bia no atoro dwanko bia na wo de o so adwan akote no wo betwe afiri ho na ne hinta bia nso na wo hinta bia no enso basram so enso basram so wo so adwan akote ba bi na obi ewu de nya ko bo se me kan jo se wo boa na mo se me kan jo se wo boa wo ye den ne sa be kan wo ye den ne sa be kan Zechariah 13 2:8 Zechariah 13 Maunya 13 okay 2:8 Maunya Zechariah 13 2:8 Maunya we are not Isaiah 56 ko edano asafrode asemni betwitwa bosum huhu asase so on ka biem na so mema adifo no
Yego. Adifo no. O ma adifo no. Efi ahonhom no efi mu no asase so akọ. Adifo no ene dan kan odiye. Adifo ni efi ahonhom no. Efi ahonhom no ye ofi ahonhom. Asase so akọ. Efi asase so akọ. Efi ahonhom. E ahonhom go ho efi. Efi. Eyi yakopon dia eso be no say we han bofo so boa. Ko. Na se obi da so asa nkom na se obi da so sha nkom. Maja ne na naja ne ene na awo no awo no abeka action o me ka tele se ko o rinya nkwa o nya nkwa ko efise waka awrade mu atrosem efise wo nya nkwa e de tia e bi ko na ne nkom se ntino naja ne na awo naja ne na awo no ebe hwire ni mu o me hwire ni mu ko na edano adifo ani be wuwu won adihunu ho awo madihunu ho yanko won konsemu no o winfra mawya waso won konsemu no o winfra enwi inguguso o mu fra enwi inguguso biam efa sisi biam embenefo enguguso ne gugu mu ko mo obi akota mo entoma pose inguguso no nyago mo ase mo li be wuwu se wan ka no kura wo li be wuwu mo wan kasa no be fele wo be to poma na to atwene kura wo ba bia poma na kura nam no be yede waso na obeka se menye difo dio ye ti na wo shan kom na sa bamu pa abompa de ko no se wo se bi sisi gana bebre e bi sisi gana bebre ko se da ko so fo difo bebre sisi wo shan kom na embam ye bi so se sisi ogidi mu ye gidi ayewo bebre sisi mu afere ye ti obeka se menye difo na ayeden waso na menye nipa woto me me nipa odo me nipa wodo ko na obi na film mo frase woto me film mo frase obi na woto me film mo frase tia meka se mi ntwa nkontompo me ni atro eto obronsan ko osuma osenkani obronsan ko osuma agididifo obronsan ko osuma agidi pani bi se o me di atro no he so for bani pa we hwefo COVID-19 ye ba ye me ko kofodua baby omoto sa frame na mkoye na me koye preaching COVID-19 wo preaching e obedru won kwade wa mantem proba ya pon obedru ati baby o ti se mama no so America se na pe ho no so anya be stop me mama nka sa asem no e wa so dem ho me ko kana bonten ye chime nko a ne ko pa so dem ho de mama nka sa asem no ho obani na me ko kana wo se me ko kana bonten ye chime nko ha o me ka sa asem no ko so dem ho dan ni pe gu ho no ana mo pasem leti no sa esi obi awe na me bisa me say ti papa we yakopon so mfo ana na da bi o waso hwefo pa we hufo say bie me hu bi da hwefo ye hufo say me hu bi da yakopon frɛ wo o mo akukuduro etini yakopon frɛ ye ofrɛ wo na so ansoma wa wo nya akukuduro ofrɛ no soma dia wa akukuduro te say utimi ko wifo utimi ko hyawe fom utimi ko ba bia ko preach esa ba so dwem Oma nyansa me me tiba ko wi fo ko preach me wie na mo nyina fa madam fo esuma bomb ti papa ma bomb ti papa o da se enti me wie na mo nyina fa madam fo enti nye se de wo pe no e na wo ko ka bi yan ko mo pe na se wo ka benia hwe Isaiah wa me 56 Isaiah 56 ai verse number 9 to 12 Isaiah 56 9 to 12. Ko 9 to 12 no. Yeko. Ma ho ya. Enwura mu odum nyina. Ko. Mumra medidi. Yeko. Kwai mu odum nyina. Awe ten no. Ko. Osina na wefo aye anifrefo. Na nyago bo se na wefo na wayi wo mo no aye anifrefo. Ko. Won nyina enim de. Awefo ni nyina enim de. Won nyina. Me ka we kura na me ma hye me. Osa awefo ni nyina enim de. Won nyina oso onim de. Se we wan to se me. Awefo ni nyina enim de. Ko. Oyina oyakraman mum. Omo nyina ya kama yimu. Akama mum o medan. Oso ontimi mum. Omutimi mum o eti obi mo se me bom se pa. Na ne ma hye na ne buafu. Ale ta me bom sa. Nyango bo se de omo ya kama mum. Okama mum tire se. Okrofo ba fie wa wonpo. Enu tie unu de ja wonpo no. E bi se okrofo no be wiade no a. No wa chero de kama ne de ama no. Na wokọ eti okrofo no ba fie wa. Kama ne mpo o da hodi. Okrofo no be wiade no. No wa tene de ama no. Sa na ye gidi ya California so for ni penifo ni bebre o da ni mumu obi atimi kasa
na ka de ekoso ye wiase ko wie ya ye be dane me da ko no kosia dai asofo mpanifo nyina timi ka ho hwe giri mpanifo nyina tete ho mo yekum a omo hwe kom omo yekum mpanini na omo pre hwen masa ye ne den o ye pani wutimi kasa mo ko meeting so ya se kola yi mabi enkola so bitimi kasa kra ti mpanifo yi ebi ese mo to aso mo pa ese mo fa eso ye mpanifo ko an ko meeting no ye ko anye ko hyemra eyo di so ye ma kola nyina obi enkobi edu pasa wo da bi o nko adwene ye fa se fa wo nko adwene ye enye Yesu ni esefo na nam na esefo no tunufo omutu Yesufo ni Yesu fa omutu Yesufo ni Yesu fa o ti ase edu tumi kasa wo nko adwene e de ye mfa eso mo menkora ne kwa na kora ba meeting ni bi na kora no so kire o madwen na ohwefo ba ta wo se ase wa nye ya eso be ye ase wa nye Yesu be ye ase o ne se ye ansa na so wa ye na mo jasiri nyina aguo e na mo de so no kwa na mu piako eso no kwa na mu piako e be de na ye ti balifo mo menkola ne kwa no mo meeting ni bi na kora no so nkasa ne mu nti o mkasa na kora bi wa ne kasa no ndi job kan se bia na me kan na me ma hye o se nya paliku ne ni mu nyansa e de nya paliku ne ni matambuom so da se e oni pa no mo woni mu no e no twira bunya ko pon adum da do de tese ni pa we die o ye nyansa ni o hunumu ade no ma kora ne kwa ye ha etidi ekoso ye nya mo saa me na me twa me se ade abanifo egu aso da mu ye yenye na so wo pa wo asem ko kan yesi wo hu konya abanifo ni mu so na ne ko e na afo mu abanifo de mu ye yenye na se ye ntumi ka etimu de ko jamu so ye ntumi ka na abanifo de mu ye yenye na se ye ntumi ka etimu de ko jamu so ye tra wo hwe mu din me de meka fi se nkwaje hu hia me se meka efi se nkwaje hu hia me ade na wo yakra ne saa si on so bi mami ntoso no si on bi mami oso oye nkraman o ma ye nkraman mum otimi mpo ye 9 no ko oso 56 9 no ko oso awenfo na oye ni frefo won nyina ni mu de o mo nyina ni mu de oso won nyina ye nkraman o mo nyina ye nkraman mumu ontimi mbom ko oso na woye enamu akasafo adida ho omo ye namu akasafo adida ho mo se ya omo di dia menya na bebrebram dramo wo embolifo yi a bebrebram dramo mo to le wan no ne na makasa kan ya ya man kole ya funfun imra meka ya dwene nkire wom e no ma fa dwene dia yadwuma e wo meka ya dwene nkire wom me se asoro ba ya cho we ba ya che ye properties we ye school we ye hospital we mo nche bibi enye kwa na ye hiafo mo nche ye bi na safuma no so ye fa wo waye ho na mo nya panini no a mo panini no asi bi de so ni me de se de oni me no sa ma ya ko bi kara se wo se ma ya odwanfu me nso se kan biem ene na me so me nso se kan biem me ka ta mo ati eti de we ka no utimi stop me eno a na meka we me dai kura no a eno a na meka minia hwe suafo no ye na me preach say ya obi say na kwa kura do ofini na kwa hwe suafo no me ka jo say preaching we no enye suku asem o enye suku asem John 7:14 no e de no John 7:14 no John 7:14 de no ade no ma onya come me me na sempa ma po etie nso ye ko temu a ye dunai no mo me kura ne kwan ko na afasa ne mfimfini no ko Yesu ko asọrọfie ko kyerɛkyerɛ ye ko na eye asuafo eye na le kyerɛkyerɛ no le kyerɛkyerɛ ne yida foni na wo ma na ɔse no mo se eye den na oyi won eye den na we ya won ko school dai na onim oyi na onim we yi kyerɛkyerɛ enti so pani what wa de e wa dwene na sha na akɔwe de ofiri ono ko Bible school da eti am Bible yan ko Bible school me jado kyerɛ no yan ko Bible school jado kyerɛ no o ko Bible school 100 years na de me ti ahụ ma sha me so bo utumi me aya hunamu no kosua yan ko Bible school de me gina no ho de me gina me ka cho bia mo ati de we o sua hwe dai no utumi kyekyense me we de tia ye ask for 13 e dey some na to sua for yes so na sua for yon no a o de sua for o ko Bible school sua for me ko Bible school sua for me ko Bible school yes we o sua hwe dai e dey oni mo ask for 13 ko
asphalt tete no ko mawya ana ohu petro ni yohane na ana ohu petro ni yohane no ɔse na ɔte sɛ wɔyɛ nipa na wɔte sɛ wɔyɛ nipa a wɔnsua homa da aba sɛ ɔka sɛ makɔ bible school wɔyɛ nipa a wɔnsua homa da kɔ na mmom ɔyɛ papa hwe kwaa ɛte sɛ me menim hwee ɛti mepirikya na ɛyɛ ɔwanwa abɔre da kana sɛ bi ɔsɛ ɔzɔ bɛ sa wɔre ɔme continue to wɔre mepirikya na ɛyɛ ɔwanwa mɛsɛ mekɛ kɔpɔ adwene akyerɛ wo na ɛti nie paa ɔsɛ wɔyɛ nipa a wɔnsua hwee da wɔyɛ papa hwe kwaa ɛyɛ ɔwanwa sɛ ɔmutumi kyerɛkyerɛ saa ɛde asɛm nie ukaya senka menka pani bia o mese menka pani bia na wo ye pani a wo tena fe mama fra ewe na nka de a se bu na karefo a wo so ka ho bi Romans 2:10 mapon wo ka ho bi me kere ko pa dwen na akere wo tie ni pa ade pani fo egu aso dan mu ye yenye na so bo ho mu so kwaka yesi hu nkonya pani fo ni mu so na ne ko na fo mu Epelifo de mu ye na se ye ntumi nka enti mu de ekogya mu so ye ntra wo hwe mu di me de meka fi se kwagye hu hia me se ye meka fi sakra no hu hia me pa wo de tro ne didi ne no ne kakra ne tra ho na obo ade ne ba koso me o de kenka se na ma Roma no ko ete edu temu a emienu no osimidi won adanse wo Yakopon ho na niam ho modemo eti mienu temu du etimienu chemudu sami awunya etimienu temu edu no ko na animonyam ani nidie ni asumdue ababa ma won a wo ye papa nyina ebeba ma obia da ohwefo somfo osenkani bia o ye papa bia da animonyam ni nidie ani asumdue ene beba ma wo da ho ba ko Juda kane ani hilafo so Juda kane ana hilafo so ye ka Juda kane a ye for Israel for first ansa na bagana ye se ye di mnesem du no ansa na ba ye so utimi san o mo na de wo ye ntenunyam ni die no e be ba ma wo de wo aka san wo sempa dwene ho na bu hu aten lefa Ewrade ka ho ye wo asira wo ye wo ahya wo de wo se wo munyam wo ade no kura be nante no Ewrade to nkondem wo be twa kontompo no so no Ewrade na kasa entre ne nsa wo so no man ka no kure adum ya sumdie Yakopon wo tuma de nyina ne ye no omo ayen so do bo ayen be nyina no na dum ti o sheda amen